वेलकाम आमी बर्तमान गई आसो अपना बक्सिंग चाबले उलुबारीत चलि आछे बर्तमान 25 तारिखर পৰা 29 तारिखলৈকে चलि থাকিব आपनालोके आहि पारे याते आहिब पारे Akas Juki Gogoi, looking point of blue corner. Both boxers get ready. কিরে বুঝছ কেনে এই সালিয়া ভালো লাগছে Red carding, blue Akas, referee Joba, first round. Organized committee load itu anak kerja. Nah, official program pada waktu dua pasal kemudian. Second, clear dari. Round 2.
Next bout number 58. Boxers are Brida Boru Karbi Alang in the red corner. Referee stop the contest in favor of red corner. Red is winner. Next bout number 60. Boxers are Sandeep Basumagari, SSA in the red corner. As a joining in favor of red corner. Red is winner. খেল চালোঁ আপোনালোকে আহি চাব পাৰে Next bout number 60. Boxers are আৰু Sandeep 29 তাৰিখলৈকে Basumagari, ইয়াতে SSA চলি in the red থাকিব corner. As a joining Musari Udanguri. উলুবাৰী লাচিত নগৰ